Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Hari ini kita ngebolang lagi, guys. Oke, ikuti terus keseruan-keseruan kami. Nikat, guys. Jangan lupa subscribe channel saya Rivo Sumbara di bawah, Rivo Sumbara. Oke, ikuti terus keseruan-keseruan kami.
Apa? Oppo X9. Inilah guys kawan-kawan contohnya orang nggak puasa. Lambe dan Satu lagi guys. ada lah. Ini satu lagi nih rokok dia guys. Kandis nih. Cuman kita yang puasa guys. Anjay. Anjay. Pantang ya. Ini kopi udah terbayak guys. Kopi dia guys. Kami tadi lolos siko guys. Curhat. Coba lah guys udah sekolah. Curhat. Kena cayo guys coba lah. Tapi tangirim dong kopi nih. Kami siko lolos kami tadi guys. Coba kami tiba siko tadi guys. Burung nak do sekolah guys. Menjaring nah guys. Tuh sumpah kami serius kami guys nah. Nah percaya guys lah. Anjay. Udah ngerokok, udah ngopi. Bangsat. Bangsat. Kok burung rupe guys ah? Tak burung antu miro guys. Anam iku pe urang guys. Soalnya lah siko guys ah. Pada iku pe anam iku pe urang. Tuh siko. Mama nilai banyak nih guys. Tuh siko lagi ya. Dia nampak kamera guys. Tuh siko lagi ah. Itu nyonya guys ah. Sadar tuh nyonya guys ah.